Tinini Shalo, Shotra, Peokajula Tipra Mothani Luachi Mumbai, Shongzaka Kasha Tipra Mothani Malay Mung Panda. Shongzak Tipra Mothani Malay Mung Panda, Kurung Tiny Village Committee, Watrogo, Parzatijak Adongrok, Filizak, Borono Karibo, Oshalo, Tipra Mothani Malay Mung Panda, Faika, Tipra Mothani, MLA, Manab Deborma, the MDC, Gonis Deborma, Shongrogno Kari, Tipra Mothani, Juda Adongrok. সংযোজক তীব্রামথানি মালাইমুং পান্দাবো ওয়ার্ড রগ বম হাইকে সামুং হুমুং রগন খ্লাইজাগै दं तै তীব্রামথানো बाहायके गोरा ख्लाइमाननो तै TTADC हापां तंकसं लुकुरंनि बागै बम हाय सेबसाब नाहारि दं आकग रगनो गगलाम सालायका असालो तै তীব্রামথাनो बसकांगो सकांगै बाहायके तलांनाय अकग रगनो जाबलायखा Sini, electoral media senat, nakno belai ke hambai doa. Tam ni bagai hingkai, sengsara je political by engage amai roko. Sate narako nong ni sini kopno pinan bagai cemai baksa bagai nakno belai ke hambai. Tai tinara seng ani je constituency 17 terhadap andar je constituency ni honorable MLA tai orang kerip na bini area khabjaga sini honorable MLA barang biswajit kolai borok kunai ni pat tai kaise khoya pat abno tuina tinta constituency haka tai kaise sini sini মানে ও কমিটিন বারা ফনা চিন্তা কাছা কমিটিন সে তঙ্গ চিনে সূর্যমণি নাবা আর কাছে বেশি খবজাগো আপনা তো জানে 20টা 20 না পেয়ে কাছা जों ताकलाय सुरु बेसि सिमी आछन तखन नम्बर सेकेंड आं जे अरने एमडी सिंहमानि परे 17 नং पेकजलानि तंमुं सामुं बरक बाय आनि सबसमय सम्पर्क नाहारै आं सबसमय अमाहाय प्रग्राम खाय थानायाव खायसे जों मालायमुं पान्दा जों आप्रुभ जों खायसे सालायमुं फै खाम सालायमुं फै जों पान्दा खायसे बेबा तिनिबो ताइसा अब जे खाइमाने मेन उद्देश्य करबना आने जे एरिया खबजानाय प्रत्येकटा बिसिनि लिडार प्रत्येकटा बिसिनि लिडार बाहायत प्रत्येकटा बिसिनि लिडार नि खुश खबर नाहार प्रत्येकटा लिडार बो सामुं बो विलेज बाहायकी सामुं खायत अब खबर नाहारनानि बागै आं तिनि मालायमुं पान्दा खायो मालायमुं पान्दानि बिसिनि आं प्रत्येकटा बिसिनि रिपर्ट नाहार बल लिडार बाहाय सामुं खायदां बल लिडार बुमति सामुं खायदां कोनो जागाव कोनो प्रब्लेम न दं आपनो तैना आं सामुं खाय तिनि न मालायमुं पान्दा अब सिमिया आनि जे कन्टिन्सी आन्डार नि रिपोर्ट नाहारमानि परेबो बर्तमान ताबुकसिनि जे इप्रामथानि कन्डिशन इप्रामथानि बबो हायके सामुं खायदां हायके चिनि एडिसि हापां तामुक सामुं खायदां बनतैना जों दिनै प्रत्येकटा आंनि कर्मी बाय जोगाजोग नाहारै सम्पर्क नाहारै बरकनाबो आंनि जे सिकुक माने आंनि जे पार्टीनि साइमांखौ माने ना बरकना आं सबसमय आंनि पाब्लिकना खुनजो कान्दो खुनजो खानारबै सामुं बाहायकी खायनाय आबो हायरनतैना आंनि जे दिनै न मेन टार्गेट मेन उद्देश्यनि दिनै सामो सबसमय आं वानसुग कर्मीरगो सम्पर्क कर्मीर जोगाजोग तंगाय एरियानि खुश खबर नाहारै जुदि सामुं खायगा आंनि भबिष्यत आंनि बागै खुब गाहामनाय बा जारा जों एरिया लय गाहामनाय हिना आंनि दिनै मेन वानसुग सामो दिनै आबनो सिनि जेरमथा पार्टी सिने रिमान इंकाबो 17 पेगजला जमजनगर आबनो जत केन्द्रनि जत लिडार्स चेयरमैन वाइस चेयरमैन वार्ड समिति एकटा कक्सालय माने तामबाय कक्साना बाइके जों थांजा तंगायै बसंग सामंखाय आगवाने आबो सिने एकटा ना गाबैना तिने अर फाइमान जागा सिने बंगने एनडीसी बिनि चेतुमाय तिने अपुरामखा गमकेना जों जतमाय कक्सालय बंनि
area o bahai cholai tong borok tamo nai abon tin sini kok chamani panda sini nahamong kaisano hancho tong lai bubangan logri soba khai sini mantre senani sini manthai omaka manani hungnai nangnai ekta permanent solution nai ja sini tini dabi mangka tesa bolen ke tesa dabi makhnai ja to bubaga rama hinaya bubaga nayo permanent solution khaini bagino chebe huitong ga abagino sini joro tibasrang no sana bagino sengma sauze ora kuno politics ya kuno রাজনীতি বাসিয়া sini যত ওয়ারে sini বরংনি থানি সতমেন খানাই sini বরংনি মানথাই গাবনো जों politics ni maya गाबागैनो जों दिनाव कुथुम लाइबेनि ओंका जों बबागान लगरै थांदा तंलायै sini फाननो ग्राखा तनै जों बुनो फंनानै जों कोब्लाय सिनो जाति कोब्लाय बंश चबा खाइ कोन समय जेन्याको जों चबा खाइनो कोब्लायनानै একটা লাইভ বোমা সিনেন বাগিনা थिंदिनि अरा थांदा तंबाय सिंदिनाव प्रग्राम खाइमोन